our program, let us prepare our hearts and minds to encounter God's presence among us. Every great journey begins with a single step of faith. And every lasting community is built when people choose to walk that journey together, trusting in God's plan. Today, we celebrate not only where we have been, but also where God is leading us as a chapter and as a family of faithful believers. Welcome to our BCPP Legazpi Chapter 32nd Anniversary Celebration. Let us begin with grateful hearts, for this is the day the Lord has made, and let us rejoice and be glad. Please stand for the opening song to be followed by opening prayer to be led by Brother Jonathan Gongapal, Regional Service Coordinator and Formation Head of the Legazpi Chapter Music Ministry. Thank you, Music Ministry, for leading us into a spirit of worship. Let us bow our heads and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, with grateful hearts, we gather today to celebrate the 32nd anniversary of the BCBP Legazpi Chapter. We praise you for your unwavering faithfulness, your abundant blessings, and your constant guidance throughout these years.
Thank you for calling each one of us to be a part of this community of Christian businessmen and professionals, united in our desire to know you more, love you more deeply, and serve you more faithfully. Lord, as we reflect on this year's theme, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Remind us that every task, every responsibility, every decision, every opportunity to serve is an offering to you. May we always strive for excellence, not for recognition of our personal gain, but to glorify your holy name. As we celebrate this milestone, renew our passion for your mission. May our chapter continue to be a beacon of hope, a witness to Christian values in the marketplace, and an instrument of your love in our community. We entrust this celebration into your loving hands. Bless our fellowship, our program, and every person gathered here today. May your Holy Spirit be present among us, filling us with joy, peace, and renewed purpose as we continue to serve you with all our hearts. We ask all this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Tonight is more than a celebration of milestone. It's a celebration of lives transformed, relationships strengthened, and communities built through God's grace. To officially welcome us all and set the tone for this evening, let us give a warm round of applause to our birthday boy. Happy birthday, Vlad. Our formation head, Brother Rafael Bustamante Sr. Let's give him a big round of applause again. Thank you. Isang mapayapang hapon sa ating lahat. Praise be to God. Today is truly a day of thanksgiving and celebration as we mark the 32nd anniversary of BCBP Legazpi. For more than 3 decades, God has sustained this community with His boundless love, grace, and faithfulness. Through every joy and every resilience, He has never failed to guide us and remind us that His plans are always greater than our own. As we look around this room, we see not just members of our organization, but brothers and sisters united by one mission, to know Christ more deeply, to live our faith authentically, and to share His love with others. This is the beauty of being part of the BCBP. Here, we find a family that prays together, worships together, serves together, journeys together towards holiness. Many of us may not know what tomorrow holds, but we place our trust in one who holds our future. Every Christian Life program, every action group meetings, every service, every prayer gathering, and every fellowship is a reminder that God continues to transform, lives and works through each one of us in His own mysterious yet perfect way. On a personal note, this celebration is doubly meaning for me. Since becoming a member of the BCBP, I have been blessed because my birthday almost always falls on July 11. The same day, we celebrate our chapter anniversary. I have experienced the love
and generosity of this community as you celebrated not only our anniversary, but also my birthday. Thank you for making me feel loved and for reminding me what it truly means to belong to a Christ-centered family. And thank you also for the food, merienda and dinner mamaya. Thank you, PCBP Legazpi. Hindi na ako mag-spend pa sa bahay. So, how good God is so good for me. Especially. As we celebrate this special occasion, let us thank God for the countless blessings He has bestowed upon our chapter, our families, in each one of us. May this anniversary renew our commitment to continue serving Him with joyful hearts, strengthening our brotherhood and becoming an instrument of His love whenever He sends us. This afternoon is not only about celebrating the 32 years, but also about looking forward with hope, faith to what God still has in store for BCBP Legazpi. Let us celebrate with grateful hearts, enjoy the delicious food which I will be serving to each one of you later on. Be inspired by the wonderful presentations of our brothers and sisters and have fun with our exciting raffle draws. May this day be filled with laughter, fellowship, gratitude, and countless blessings. Once again, welcome everyone. Happy 32nd anniversary, BCBP Legazpi. Sorry. To God be the glory. Thank you and enjoy our celebration. Thank you. Thank you, Bro Pop, as we call him, Bro Pop. Pray for that heartwarming welcome message. Once again, happy birthday, Brad Pop. As we continue, we are reminded of the words from Proverbs. Trust in the Lord with all your hearts. These words have been... Hello. These words have been guided countless journeys of faith, including our own, to share an inspirational message that will strengthen and encourage us. Let us welcome Brother Nestor Belga, our Regional Council Director, North Bicol Area. Let's give him a big round of applause. Thank you, brothers. Sis Cecil. Sabi ni Bro Pop, di na siya mahanda, di na siya mahanap ng venue, yaw nakita digdingon yan, ba't pwede man lamang dagdagan ng mga bote dyan sa lamesa? Otherwise, ma-request ako, ilipat na February ang anniversary celebration next year. Ang problema ako kung paano mo pa i-inspire. Magpuon sa homily ni Father, sa sharing ng hababag popol, sigurado ako, inspired na kamong maray. So ano pa daw ang sasabihin ko? Para medyo may personal touch, inutong ko muna liit na personal sharing man. Ano ba sa Indo? Paulit-ulit na ining nadamog. Tang 2013, pagkatapos ko mag-early retirement, may liit man na sintimos, nagpa-uro executive check-up kan kuno ako. Pag treadmill, pinundukang cardiologist sa treadmill, sabi niya, abok kung may madiskwido,
habang nagsusupervise ako kang treadmill, pinatukaw ako. Nagparasurat siya, tapos inapod ako. Kung nga referral, pag dumaga nga sa BRTTH, magpa-angiogram ka, taigwa nga yang bara sa imong mga ugat pasiring sa puso. Then big explain niya sa ko, yan nga sa angiogram, mahihiling mo kon hain ang mga bara. Kung ang bara nga pwede pa sa angioplasty, kung lalawagang stent ang sa imong ugat, i-angioplasty sana. Pero kung dahil na kaya, open heart surgery. I-explain niya sa ko, sukada stent na ihuhurok, mga 250,000. So kung may tulong ngayang bara, 750,000 plus professional fee, hospital fee, basta ngaya magpasiguro ka sa laki, 1 million. Pero ngaya kung open heart surgery, mas halangkaw ngaya ang cost. So naguli ako, sabi ko kiagom, uni may findings so doktor, uni ang referral. I-explain ko nga sa iya. Then sabi niya, anong gigibuhon mo? Sabi ko, kung ako may 1 million, dahil ko nagagastuhon sa ko, iwalat ko na sana sa Indo. Dahil ako mapahilig sa doktor. Hindi man agad ako nagpahilig sa doktor. Ang ginibo ko, sige ko ang dalagan. Dagdag pa dyan, nagpapaseminar kami kaito sa isla. Dahil pa nakaabot duman sa tinampo, sa pagpapaseminar kami, iwawalap mi ang kotse sa gilid kan tinampo, mapaklay kami kay Pirapang Bulod. Every weekend, nagduduman kami mag-agong. Lugan mainito na habang kami naglalakaw. That was 2013. Sabi ka naki ko na doktor, kung totoo mayapa pa na may bilang ka sa puso, na-defy mo na ang science. Sige kung nasudalaga, sige ko ang baklay. Sabi ko, Lord, kung iyon na, dahil na mahaloy para matapos na tulos ini. Kang primero, kang sinabihan ako kang doktor, na matikungan na ganyan, nagkukulog-kulog sa tikap ko. Garo kang paghuna ko na halo ko sa pustiso ko, bigla man ko minulog sa tikap ko. Dalagan ako pasiring sa quarters, tanya tumato ako kigamit, tamado man ako sa ospital, sigurado niya ako, uupirahan ako, nahalo ko sa pustiso. Pag-abot ko sa quarters mate, nainig ko sa pustiso, ito sa lababo. Pagkain ko kang pustiso, biglang nahalit si kulong ng tikap ko. Kang sinabihan ako kang doktor na may bilang ako, nagpulog-pulog man ang gano'n. Pero may ako may darang sa ibubugtak sa irarong kang dila. Nagdadrive ako pa tabako, napundo ako sa gilid kang tinampota, mapulog niya ako, mabugtak ako sa irarong kang dila ko. Pero kaya natanggap ko na pwede akong magadang anytime. Lord, I surrender. Dahil na nagkulog sa tikab ko, sige ko na lugudan, exercise. Kan 2022, election time, so aki umuto sa Bicol Medical Center, nagre-residency, nagdumang kami, manangaya kama ang i-ultrasound kung ngaya ka mo. Di piguro ultrasound man kami. Ang pig-ultrasound sa agong ko, nahiling sa liog, may mga bukol kagaya mami sa liog. Pina-examine siya, duman sa chip ninda, then sabi kan chip ninda, cancer ngaya ini. Naguli kami, dahil may siya pagpapaaram, pero nagi kaming mga mabuutong na sa iya. Sabi ko sa aki, kung kay Riva may bulso, kung magaganda na si mami mo, at least
namatin niya na, padapaon na siya. Then, nagururong kami kang mga aki ko, dahil niya naaraman, sabi ko, pagkatapos kang eleksyon, nabisyon man ako kayo, paluto-luto, kilugaw. Pagkatapos kang eleksyon, iyon schedule may mabalik sa BMC, makakaurono na so oncologist. So, sa cancer. Pero ako, nagpapara-research na ako, sabi ko, maiba ako duman sa oncologist, sa Rosary, sasabihin ko, pwede na dahil magpa-chemotherapy ng sa kuyang agong. Magayon, mahiling ko kalbo sa agong. Kaya lang, pag-abot binuman, sabi kan aki ko, naghahanap na ngayon sa oncologist, kuha na ngayon napapas sa aki ko huto sa eskwelahan, di ako sa'yo na nakasabali. Pagkasundo ko kan aki, huto na sinda sa pigistaran kan aki ko, o ano niya ako, di, nakahuro na sa doktor, sabi niya, iyo na ngaya, di, mandabaga ngaya akong hilang. Para examine nga giraray so liog ko. Dahil man nga baga ako hila. Salamat sa Diyos. Kaya, araw sa muya, takot sa doktor, isi-surrender na sana ang buhay sa kagurangan. Ikadua, na nai-inspire ako, kanino, pigmiminus ako, taday man na akong harong sa Legazpi. Ngunyan, salamat sa Diyos. Nakapaharong na ako sa Legazpi. Ikatulo, kaninon, nangungutang ako. Kaya biguutan ko din sa dam. Biguutan ko kayo pambakal gibagas, pambakal gipagkaon, pandagdag sa pampaeskwela, consumer loan. Sabi sa personal financial management, ang consumer loan, daing datang loan. Dahil ka mangutang na ibabatay mo ka ng mga consumer goods. Ngunyan, sabi ni brother, ngunyan, nangungutang ako, darakula ng kantidad. Milyones ang pag-uutang ko, bako ng pambakal pibagas, kundi pang-negosyo. Hararayoon sa business ang tinapusan mi mag-agong. Salamat sa Diyos, nagkaigwa kami, diit na negosyo na maski nakalunad na lang ako sa wheelchair, magpaikot-ikot kan wheelchair duman sa compound, mahiling ko sunag arkila, sis Nabilin, ikaw ba nagbayan? May maglalaog na kwarta maski gurang na ako. So, tulog na personally, pagpapasalamat ko. Iyo. Then, masunod, sa BCBP, nata ako inspirado na nakabali ako sa BCBP. Ino, ang BCBP is really a nurturing community. Magpuon sa kids ministry, youth ministry, Christian professional, marriage retreat, ining MC tango niyan, manyagong couple, katatapos lang kang marriage retreat, nagdayo pasinda sa Naga. Bighapon ko, kumusta sis? Magayon mo ngayon. So may family retreat, igwa pa kita may marriage retreat, igwa pa kita family retreat.
katatapos bilang kang family retreat sa Birac. Masunod sa September 26 and 27, may family retreat naman sa Sorsogon. Ano ba sa inyo nagsiserve sa mga parokya kung sa isa na community, aber, igwa ka mo ki family retreat? Wara. Sa BCBP sana may araw kaini. Magbuon sa aki ka pa hanggang sa bumurang ka igwa ki programa para sa tuya. Igwa na kita ki BC MR2 Grandparenting Seminar. Nasa sato na lang ang pag-implementar. Yaraon ang module kayan. Yaw na kita na sana ang ma-implementar. Ikadua, sa BCBP, kung medyo may problema ka, manungod sa imong professional na buhay, negosyo, may mahahaputan ka. Igwa kita dindigi engineer, igwa ki CPA, igwa ki abogado, may mga negosyante. Kaya kung ano ang problema mo, dahil mo aram, may mahahaputan ka. Mga 3 weeks ago, nang problema ako sa kuryente, sa harong, nagkagaradan na sa aircon, nagpapractice kami duman sa hall, nagkagaradan sa aircon, ito pala, low voltage ng maray. Sige ko so, pang message. Ano yan? Low voltage ba? Sige ko so pang message. Si Brother Sam, electrical engineer in charge ng kuryente sa Birac, nakakaabot sa trabaho niya sa Higaspi. Tapi ka para hapot ko. Kaya kung kita sana sa BCBP, maghaharaputan kita, magkukonsultahan kita, dahil kita mapapasubo sa kung anong salang negosyo, salang lalaugan. Yan ang full of advisors. Si Brother Manny ngani nagpaparasuggest, let us have a business forum. Ngani na so nag-aadal pa sa na magnegosyo, pagka hapot tuman sa mga nagninegosyo na talaga. Then ikatulo, sabi sa sarong vlog na nahiling ko sa YouTube, pag nagugurang ka na daa, ang sarok sa problema, dai ka naki mga makakahuron, mawawara na sa mga friends mo. Pag nagdadrive ako, hiling-hiling kong managadan mga tarpulin, pag may tarpulin kigadan, medyo ipaluway ko. Pigihiling ko, ano sa birthday? Nagkakahiling ko, sa mga taon na ako namundag, yun na itong mga nyaon duman. Nag-irinot na. Kaya, pwede ko isipon, mga pirapang taon, kung dahil pa akong mag-goodbye sa kinaban, baka dahil na akong kakontemporanyo. Ano ang magayon sa BCBP? Sa BCBP, dahil ka mawawarangki ka-fellowship. Gusto mong ka-fellowship na araki-aki pa, duman ka sa CYP. Gusto mo ki mga maedad na, duman ka sa mga senior members, senior leaders. So, dahil ka dapat matakot na magpagurang, tabad ika na sa naang, dahil ka ng kaedad sa ginaban. So, di ba? Nakaka-inspire na niyawang kita sa BCBP. Ba't masubrahan man mo ka-inspire? Ibalik ka mo sa reality. Ang saro sa issue, sa concern na dapat ang i-address mo niya sa BCBP Legazpi
iyuan kadipisilan sa pag-recruit. Pigsasabihan kita na mag-recruit kita ki mga lalaki who are captains of industry and the profession. Nadidipisilan kita mag-recruit ng mga kalalakihan. Mananagi kitang sisterhood o na brotherhood. Every time nagmi-meeting sa taas, yung permian, pira ang lalaki nindong member, pira ang babae nindong member. Yung permian na pigahapon. And especially na mas separate na ang birak. Mananagi na sindang outreach. Congratulate tayo ng mga taga-birak. Tanay natakot ki Inday. Ani yung sinda, maski nag-agi si Inday, makusugunso habagat. Sa ngunyan, ongoing and man-com meeting. Yan naman si Brother Tam, daradara niya na sa proposal para ang birak maging outreach. Kung pigihiling ta ang titers, ipapablis pagaso pira nagta-tites, hilingon nindo, dakulo na duman ang taga-birak. Pag isineparate mo ang birak na naging ng outreach, may problema kita mga taga-Legazpi. Bako sana in terms of members, but also in the amount of tithes. Kaya, baad, mangyayari kay puhan dudublihon ta ang satuyang mga tithes, mga taga-Legazpi. Kaya kay puhan ta, ban-recruit ti mga may itaraong tithes. That is the reality, di ba? That is the reality. So, brothers and sisters, pirmi ko ining nadadangog na ang tunay na ang BCBP should be a star. S for service. Ang BCBP dapat nagsiserve inot sa community, sa BCBP. Ikaduwa, T. Ang BCBP member nagtatay. Although bako manani tight ang ibig tatauta, bako man 10% talaga, balo at tauhan ang 10% kan mga income nindo. Baka abutong ki labing 100,000 ang satuyang tithes. Diba? Then, A. Ang BCBP member nag-a-attend, attendance. So, consistent na pag-attend. Bakong now you see, now you don't. Nadang pwede sa sarong speaker kang kirigma, kang quiz na ngunyan, may kanta siya, si Kuya Palitaw, lulubog lilitaw. Kung di mo sunduin, hindi siya mag-attend. Nada mo kumansanan sa speaker kang quiz. Then, R. Ano ito so R? Nang re-recruit. Okay? So, star. Let us be stars in the BCBP. Kaya, on my part, habang pigtatawang pa ako kikusog, pigingo akong day pa magluya ang tuhod ko, pirmi ako present. Si Sister Chingani, hirap na hirap masakat tungkol sa habyanan. So, pirmi niya ang Sister Chingani. Pirmi ako ma-attend. Kang last First Friday teaching, ang topic sa teaching is about anger. Sa buot-buot ko,
Dahil naman ako nadadagin ko niyan. Na-resolve ko na sa anger issue ko. Pirang bisis nang ako ang nag-talk kang anger topic na yan. Pirang bisis naman ako naka-attend na iyo yan ang topic. Pero maglaog sa isip ko, ulit-ulit na sana yan. Dahil ako ma-attend. Pero nag-attend, manggiraray kami. Although nadamog ko na talaga ito, naram ko na itong i-lecture duman, sa'yo ako nag-enjoy. Nag-enjoy ako duman sa mga sharing. So, every time I attend a gathering in the community, I get something from it. May nauukudan man, giraray ako. Kaya, inian sa kuyang commitment, inda sa nakamo, kasi ako, guguyulong pa ang agong ko, we will be consistent in serving and we will be faithful in our service. Dahil ako mabali sa party list. Nakoy party list sa BCBP? Ora man, kung dahil pa nito araw mag-party list, haputan na sa natabi nito ang kataning nito. Salamat, Diyos Maray na